sonyi shiri ndamma turu sonyi ramoya wasa iye turu mara kuran turu mara ndamma turu sonyi ramanza e wali mu oda ni rambi o baraka masarama cette jour là on va finir ça là 2 jours de 2 jours à 2 jours tout tout respecter moi je pense que tout va bien. C'est malade ou quoi? S'il te plaît, une semaine, 2 jours, 2 fois on est arrivé là. Mais pas une semaine sur ton mariage, on va mettre en bas tout vite à mon mari. Il met 2 jours, il met 2 jours, il met 2 jours. Amam barafa. Ntan question kiran nan nan be nga sai kuma. Mata ne be ka mu ne be ko continue. Ira maga mega pature boro fanyina raka. O de fanyat. Dio. Wa mega fikirin nan na bambe. Iwa mane ga waye bore be. Aka ande ban maga meti gida. Ande ba ga sale. Idiza bembe foti ta mara fanyi muna dizuli. Shiri to na fangi. Ndamma bebe to na fangi monyesa. Na fireluna. C'est là que vous l'avez tout ramené. Non, tout le fait pas au monde. Il était ravi tout le reste. Il mouillait tout le même là. Il m'a remis tout. Il m'a dit qu'il a tout le fait même là. Malima se fendene dine nan fe boro malima di bardi mfarne wonga wombela ka so wombori bila wonga won sinne keri sheri deni ran kombi inna ya rabbi sai mombo mara fanyi motima ya gira yo amutima sonyama Asika mabwata tungo basika maresura ko kamunta fani. ara ba na ka tur na bakana ba na ka tur na ka na ka tur kama aka tur na ka be mi sama ifo muna ba maturu sonyi shiri ndamma turu sonyi ramoya shiri ndamma turu sonyi ramoya sina ana fleba fida da ko fa malla kana de ilar mala na kanandi tani wa se fanyi la ila muhammadu rasulullah ule ne bele la fira mo lembe foe na fora daga tik awa mu barke tiga min leya ku fa mi dara finda fa ma ko ba da ma da ido ko bo sonyi shiri ndamma turu sonyi ramoya iye turu mara kuran turu mara ndamma turu sonyi ramoya atoma kula sina ke mu fire dile la ma confiance ni mentana ma ama kula sina fe mi rimu la mara sina fe mu fire na fo ne bele la fira mo lembe foe na fora daga tik awa mu barke tiga min leya ku fa mi dara finda fa ma ko ba da ma da ido ko bo yesa ila pe mo ne mena lo ko ko kalati ala da ga bata alu manga zere itanga do ko tunne be gina Den tane ka se yini we merci. comme ñoni so rima Wallahi. bagana bidin dera Merci. donc comme muno sigade
Dia bang na mo may lang ne. Ito po si pan to kizin ko na si niya. Ah, merci. Nya. Fa den wa me to fi. Ya ko na sara. Iba ko pa dia. Ini dong ko nang lang ko na. Mutanan na. Asingira. Ina ka fe to fori nang kali ko ro mi. Yan tambilin lambe. Fo na kamwa mo kalang. Iba ra ko no. Nakang fala mebe. Ikha ka metaso. Ikha ka metaso. Iya toki pure sa contra bego. Ah? Pure sa contra bego. Pone yan na bebe. Tali kontra. Afani di. Iya to kana beki ya na no ada mo bulam. Aka problem bintu. Aka ko to fili bintu. Sino? Ina singena nang tanatan gila friend. Kanyo ibar so tamman na ba ka tala lam na ka. Ko na problem bil aka to. Donc ntan na ngeta sa fu hili wo kam babulu. Mwa ma na ko. Fefe ni konta filibe. E kanto. Inda kan yo ma nyokun kwera. Yambe ni ku riba. E ka fa lembe. Mo kan wiki. Nya. Mungu ndo kan mo mo ni da. Ah, mbala. Mwa ma na ngoma. Problem ma. Ah, ntang ba no tanan le rebeli. Kala yo, tiki dan kita ha tu fi ko ya. Ola ma fi bi ntang. Fotu. Na fotu. Allo na samai. Ah, tu fi ko ya. Allo dinge ma. Problem yo ma ba. Nya. Ini sanem toro ma. Ah. Ko ne fa ma fa de. Ina fo li kai fa la nembe. Ah, mbala. Nya. Ah, fo de ku atera sikira ole yo ma ku. Aya ga ingina ku ni. Ah, alo likani ngita ku. Ada yang kita geris. Iyo mbe igina di nantana mbe. Yagan kawama ni kami ni be kameta. Yaga anna fangane aganna mi be kameta. Ana fatigi gilinyari falambe. Ati gine kine. Quel vient ça soubi? Tigi fe na relanga. Da fatigi ga tu fedi. Aga tu fe to gorgo. Kono hamto. Tigi mi fles woluma. Matur na la mu kambe ya tere buma awati gitam to bare ta kan se place na kim fam bari sana na ram ta ma sen gumbe aya gitare nara a mu fe kula ya gitare nara na ma sen mabe ntan ya goro ga tambe nya goro ga ba model birina di bango ki fa tambe lun tambe atana mbe gine singira ko kolo ya mini manebe ana yara bilimbe ma halati ne yo mune na buma mara buma yat wali kanondi wallo ya bara ngabe ginen na lu gabe son gitam bara ke fi gitam bara dera fi ha bara filama awonna ma sim malika ba tanna ga karmo ya nan kulunka ntan na ma sim ma ban tan mu karmo ya am kulu mun ngi ga Ndamma turu nanyi, ma shiri ndamma turu nanyi dam. Ali woto fanyi fima, kama fanyi muna dizuli. Ora mapang. To. Hey, jangri.
ina wani son tanya le pe be wani na le be amma samsung son tanya ala ni da ku na mata fa Fira ba mana on la ke mar etan singene etan singene ga ko mute ko ya na ta finin maneta be nakana ala kam ma fe ka we ga ko wude nta be ga ka mo ko wude na ga be kan dali ga ka mo ko wude be kan dali ga ka mo ko wude ada na yo di se ya ga na ba fa ba ya ga ta ina na ba ngansa ke ina mba ba ki wa mo fa ke ina sa ba be ga fa ya gitare mara ko sigira ga sa Burkina mesga camp mesga masanta ya gitare ya gitare iya bi sa xamene fe bata fa ndama ngam bala do ni nga ka fe bata fa ndama ala do fe bata la bala ngam bala di be dawle du ko du dadu tangal be na bata ita tangal be na bata tamara bole de bata ada ma di kuyi fore ina ay boye fora ri ga ju bata nyingi wuya de bata fam fala he la ilaha illallah muhammadu rasulullah de na ga bata fam fala ibarage awo mo fe mo na ga ibarage hey nu be nan tum me khitambe nu be nan tum me khitambe de ma ba di no ibrahim ba mu nya iba bo di na de ma di ba mu ni kui nda nan kui be nya est-ce que ya ko le numero na sida ya malam ina ga ya goro kon tanya ra ga yele kila ko liye nanna ila mara na ma semme ben bar gu bandur di se ko ne ben bere ina ma nkari be onna falo ne ne ki ya imara fa ina amma semme ko ira ni imara fa ina amma semme ko ibma so na ti ne fina na bama walle bille ko no mo di no ma kan fugena la ka ya masa ngoli ma no ala hal sa to no boy na mo hal fuge na sa don ta mata ma gide ne don ta ne eu fui querer não comprar anda mira falla mangan dira família idan na sara wi to moriya samela isi ge san to ngoma família wi família na so men lamma fi fani funi funi na ma sita hamela bi ga mera fendira fama isa na fi yara ba an tuka don ta wallahi da teno wallahi don ta no mira wenkin na woman mangan bila bere mara fa une fois deux fois troisième fois dina mara fa le bezi isina mara itara na la halu do xamé ki no men mara fa le ga furi na na ko lon tara na re ma to na sa ran tara place ni okay man na binyana so ma bo na ga bi fi ni ga mo agni no astaghfirullah inta nyat na intete me ya to na fala fi ira bonheur na ko fan bi na ko ira fami bi na bonheur na ko na fala fi be ko nya ga fala ba awan dulu mate wa mun na we bonheur na ma mane ha we sinazi aha semba tibisemba te tontama mo bilang fala kuze ngaji na ti kuze ngaji ale be annabe mo me na bambe
parce que a seni sati ki se mo amu fama fandini aroni mo fama fandini parce que tigi na fa zeiri amu si fasi ni ngari fala fe eno do atamu wen beto yo faram fasi ni ngani kana fe anu woni me gina ando ga meta itam mini mesgama isana ngari fala anu wala na fala ke fozi fa ngande fala ne ka me fring ni wema keren na wem fala fobori fa ngande fala ne awu mo ma Mira, est-ce que vous il y a la gravité est-ce qu'il y a un danger il y a un danger est-ce qu'il y a un danger il y a un danger nan totina ya to na farfe moi ma na ran lamma agara batina ika ya rasa to moledi ana faraka parce que na to woni ne kazenu tigi bono ini tel femme ne gidi ini kuza femme ne gidi ama ini ya famille ko be femme ne so de bor anon tam mama na tam ngara bebe awal man ya famita eli ma yutu ne la fanana famita ne yanda arabe annabi na kan fara gai ina wono non dina fara yanda wenzire nsina zira sale ba semba tigi sembe gwa be tigi fata wenda be ni ngifuna na tigira tigi na fama wa mpuse bu mena kan fara mahal masana fara bore be tamma kulu jandi arabe annabi no wenda fara fulanda akatemba ko nta sina nanna ndambe muno marbade mu borra bangi pribe mu frima una maso mu bor maturia mayo makolo magole mu mata gamini ta gete tamma mi ga safala musga zi wa ginan fuka atigi ga wa embula ma gabula tigi ga bule ma na gabula zi ga pati zi ko gile zi atamman tigi resu wa me man na sini ga bi tigi senyi bani asini ri ani do asini amriyo to olu nagan tanni tanga fe faram asama ni na kai tambum olu ni tangali nya to ta na mole di mufa na mole di mufa yanda rasi parce que ndanna fala be asina to na mene nte to olu no mira une responsabilité pour le Roma alati difeni ndani sama parce que pourquoi akolo dunia igina na ando wala billet lay an conseil na fere na me ali fan ko e ma bi abana ma mais tigi tan nzi en collaboration na dabba magide na sisi na compte bi parce que zemo no man tan mun cousin na fatande aga mun nun tan en fatta gere aga dan kera so mu tagi parce que ana dero so na ga demba ku na muno ngati dem cousin ma fini ngaba zira garira afle mbe musa ku kan be so ku alors le muno cousin tagi forcer fonte na be so ku forcer na nata forcer ano alaga adama dibi tangata ne danke awayri yendi mama tonto yendi na wono kan mo na brasi no amungono ma ndane fingo sunna no farla ibala be depuis on a mal en fifi fala wanda ko biya en binya le respecter donc na binye na digibil mu kui en na am fala ben na mema mu ila minimum ma vraiment be tali ka alati nta responsabilité to kuma zeni tigi rafi ya la relation yo barwali kanun de na lugo ibangwe kwi alo do mana bitoni iya to manen de no mini likara senyi ma aga wole na ba afi funu firimbi na ba par ngale to kuyeta gireki hal bonjour de moi malika ga bonjour qu'est-ce qui se passe na c'est la gifi ya angi sur os Allah akbar nana lam ta tikkan ke da bo afala ngopa to mi yo la be dire nga be kata matu nana konto fili dinge na naba dinge mun naba ba mo konto fili matu manaya ba mama mori bene ba bi
Atalanto mo bir malanga be laki. Kam fata wonde mirima, kam fata mirima furkude, kam fata mirima yoto, rim fata na yora bare mirira. Na manna do atana mamma tour chambre qui. Quand ne frigné tan l'enfant tan rumba. Et tan fri l'enfant tan rumme rangeri. Ado mara yango misema. Ado ngoro yango misema. E bolo luile bangu ku to ko bari. To ko bari. Ko sena ndani fe ne fri taki. Fonna kolo. Iyo. Ça doit être grave. Comment ne frigné den fang qui na rena ki. Ne den fang qui na rena ki. Ne bugire mai ki tun. Ko nem sa tigi. Ina ga tigi. Allah bizal talai. Lika. Abar fendi dira bala ke medi fata. Ko ala fande di. Bon na fala na be na be ko pot fe mo be bi nga ga tu kata. Al dal lam man ta ngumba. E lam man ta ngumba. Ina kere. Viste. Nta la fala ngwa metu. Mi gbata ra fi ma le ra dine de ra fi na. Toto. Iya to bi la fala tonton liste. Papa diste. Ala nun tandika. Parce que ntan ni to kiler na re. Miria to mo ma fa de diste. Wanta kelen do ma kelen. Da gine bi ngere fala to ala nun ta. Yibang kita ku to khayen de galu beto. Iya fala kundu in ede ala nun tandika. Donc da kan ni fa de ifa fa lan tambale. Ito mana. Mwa mane ga fa le ga gine de. Ga mun binjama akan lento kishi. Iyo de afala dede ga mun tandika binjama kele mwa be khametara atriyande mwa be simayara asaka yande be tanga metatam mfato famba mfato nyakiba mfa kurumba mfa kumboba ntanga ndende ya mata kifoloksi mwa mane kan dede ko ira fala be ga mun binjama kan to akan Lika. Ameti. De irande ira gine saka yande de Lika memedi. Ntambe itanga patine sur na dira. Amen. Itanu de ba mpane bi lo gondi na halin kilo gondi. Ina dira tu me na sihivi. Ina ga dube dinara alunga ga seyi anekine yikina no to motalante gundo boro otalante febi mfa. Ka Pebi se tambanen. ka ebundi ya kamle témoin ka awa fere ba fe koloni be he mi ko yo mu fe fol kolo kalim kenda fore sa be bandima I khadine mu fe kolo amu fe mani ya kolo amu fe sige kolo amu fe fa kolo sino mu sebe na mu ade men pour ka de ya ba na be na ka turusu ado imbe na ga sengi na ga dugira kada minne fonye frare ko na tamara atamara I khadine fe de tigidanke dan nan wa ka bi te fe ma gida ni ma tali ni soma tali ni sa tali afo dun ta ko mu na kai ba ke Lika. Nata nasema Lika kine singe na pinye fe moye de kampe. donc mun yata biya Ina to pinye pinye nga ba mai bangi ku. Asabu patangita. anye E muga. ma ku ifa ya fini meya to E muga le fe mito rugo. E muga le fe. la ilaha illallah rasulullah disendu ko mu fa mbeni yata kolo Awa. ini lu do mu fa mbekhi mi khilina Awa. ita ifo ka do ko tiara ko ka yo ma ko do ko mane Naga pala fe be hali mame. Gine singe tara pinye ba mai kama itana sambe. ni ki bate gera E muy kan kulung iye te kan ga place ima kulera ba ne na do ga ite bin lambal. Iba do beta be bare ali ba do ko ita ba me. ifa ka kine yi Ita na kolo. ni ste fa ka kine yi leki ni ste fa ka kine yi leki miri ni fa ka kine khili tongo ina ka sumu fera na ba dara do de na sakama awa ni ste ba ma disposition to boy ba ki ku solo mbara ngbe tongo ba ki ku nta nyonga ma munganda muso kele mumbindi kele ifa ina fa fembe amu wali kolo gina fa fa songu ba na ka senyima na ka dugi rama ntelu no ka de na ka pile yo mi na so ni wena fa fembe ita maranta na ni lu mi ya bi alima c'est que bangula de ni ngambe ngulima mira no kenia kolon connecté ko mira nta ngam fa ga TikTok ina ma
awonde rani garo bukire panto men no barande kai lu masu su ngonye wa mo mas ga na jara go khalisa kanani problem yo mon ina pretigi afala mbene mira ngo kanto no abato Iba film moi diore ma abeta mo lezo me mo mareri wai ona ka uye ba auto ndo to hamma diste la so fo mo diste la lo mbana to fo ndana ke na ko fe kai ni e wa fin tamba TikTok fira iya ta ka kula fira ka goro da khina faga unu ama fo mo film mo mo se ko troni tigi fo fira ba mo so do ma tele ni no ma wallahi ina do ga me mo fira na buira fanam na ma ya ti mabiyati ra ta do fala Gine ka mo waye te kanna gine ka ga baro gine ka ka mo waye te kanna iyo parce que la mère va refaire colo ya ma su ki colo ya boy la femme ma ki na ko ya ko colo ya yela ka bi colo ko la ni ya furino ka il se va mi la femme era femme mane fosse aka mu betema il reste que laisse ma mi ko ka ne lo go banga ko no wule fale sige ya sin no mera ga mera wandi no mera ga mes go de wule ti ka won ka mo gara ndam makara mo wanye ta kana ndam musgam kan mo nga bo bisi mena mama sulla manga su ka ala na mama o dan zim ya bar pesi da ana pegi ba tigi he tigi zenana tigi ngamba fe ngoli fringer na bana bangu nyenze gal me impossible ndam ma fe nya o ze ma chiki mako nsi sir ba zire binya mako zena na ma tungu ma na ga ma restaurant muna ma mi ma soti atan ama muna rabama ambara safa mbara ha ga me bai mbara ha ga me rekite idara na ga ne na ga me na ba zena nya o na kan sanam me na nyang ba man na dundon awa mo yan girma bangai ku mo ma ko na fambisa me zeno man to len do akini set masa do do bo ni ni nam boyo ku to man mbara fi na wa mukalla mbara nya se masa ma be impossible zeno ti fi na mbara fam ko ta fi awara wani me ni sina nan lamma khafi ni bundo fa na bore fe na fa na mo ta gi ala ba na fa na be ina ga barakate fulu fi billah ba wala amutin wala ka ina ga fra be tan to ala ba ku ina ki wali wonu ala taki na fula wali wonu ala taki ibara ga tutu aga 2 jours ma kala ama kunya kunna lo kuma ama kunya ga lo kuma kaze ga turla ina ga tin ay bada ga ze ga turla sali ze ga mbilara no attention ya ko le tanto bar itan to fulu ngata mbeleki fe kaina nera ya ko ga meta ngare mu ibara meka ko ga ni amwa sawane o gara ba dan police misel mi ze gali yele misel no ma de na ga buta me ade ge fa yele fi o bere fi o fe ra ba fi ze ga turba gali ze ga mbilara ina ga tin ni ibara me wali wonu ala tay ala na ga de to baraka ga wala mutin ga de fa aluna ana ko pura bile makambi betanga wali woni ala tagi iratu kay fa tanyam pour ndé fa fira bari ay le ratu ina ga pche bara meka ina ga ba fi e mun tanto gidange bine bine ga mo tour fi goro endinge mun ay bende mun afurgine mun ma de amu be amu ma ma bela mu dimara mo tour ina amu dimara awe fa ngame ni maîtriser mira ina don walu na tanga wala ki ndana ya afira fanga parce que ngina wo en fele conseil fa la so akolo ngami lo mi wo na amalang awe en fele ni simba anu tanto na mene ki wala même si ma flata mutimma ama na ga 2 jours mutimma fi ama ma sunu astaghfirullah awen ala yati yelena ne ka donc mara ba ndakolo na mu famu futi pino na ma weto ndiye zuru na lifa yala na wa ma fe ya sirling ayo mo pe ya kawa mo pe la bulubulu ndi mangorma abani tele mato masu fi aso nante mangorma he awna no maganda fadi
Il fait son sérieux. Cousin, quand il fait son sérieux là. Non, parce que pourquoi on n'a pas fait bien? Parce que je vais renseigner dans la Rakuya. Quand il y a un patron, maintenant, il y a un projet de il y a fait projet. Donc, il y a un bâton de pêche là. Le bâton de pêche, il faut que tu aies un nappe. Il n'a pas de son famille. Il a il faut la répéter. N'est projet remporté. Cousin. Wallah, il m'a dit N'a pas de cousin, n'a pas de d'abord. Comment va qu'il fait tout le monde l'avait dit. Non, on va tenir à Bissindena. On va se vendre une salle de temps de vendredi, ça lève. Des Guinéco. Et ma tour, on mourir en arrêt la main. À mes filles, ça fait mal. Ah ouais, non, pas ma fille là. Ah, il est bien, à Colo. Des activités des Yanti. Bon, is it? Oui, nous avons ma fille de ma fille. Mais mon téléphone, oui, nana. Oui, fan nana, on fait le téléphone. On fait mal, il a guidé à final. Gina bilimba bilika guidé. Na final. Moi, mon ira dimba bilindoro. Ira guiné doro. Capitaine n'est pas un naïbato tangui. Il faut être un capitaine italien. Capitaine Betanana. Raymond Nabe, Likanan Nabe. Afala ira Guinée, Berali Kabinya. Likana Mera Guinée Singira. What an homophobie. Erali Kabinya à sa place. Era Colomb. Hadis Temunabe, Yina Mouta, dirigé ma bébé. Et la Colomb, Irambi Yaroli, et la Parmanet. Likan, Nakurumura, Likan Tangal et téléphone. Ah, tonton Ama, il a mis des Nawaldi. Awen so wa mo ma luji kiri nta mun so ngo to ko nyam mun gari aman na ngal telephone fe nta fala ba ki fa ngana hala bangi lika sigara wa ma awa ama ikuze mbaran na yagi ama mo yo mutana mo folo akabara ga gini yite ngel ma bangi puis en ko bima talisa ma ebe mbe telephone hali ndengine fe sigisa alors que c'est pas normal na mo fam Écoutez, ma fait qu'il aime le bien. Hada mu bi xamé la ki ne fay me barapé agoy do sina ya maga ma ke ne me be na polygamy mu fan ki na la de to ko le fe na la gine da ya ta ko ko fe ne kam ha gine singe lo ana ka tinzo fo mara wa wa billahi ta la ka de famille ka so ida ras non dila problème bi gine singe na mais yo mu valeur ba li kama be ni ka fundi na valeur ba ka oui talisa man awule li ka kolonde nun de ka bara ba dan ki 15 on vous êtes la colonne ma gine singe fini nun li ka na do media ba yon ni ka fe futila na be ko ina to kame gine singe to agine free and de fe yugende na mbala lo gine singe la go nya yon lika yuge mufa mode mufa songo na kambiri ndanda mabangi kwa biri sakena lika nangi hebili de bera biri lika binya pere fori binya ta muama yete kambinya fego alata awali malata awala wa problem bi nanara amemane e bombi nyaki e bo respect sa ma asore ka mi da kai e ga droit ma ko be ga de wara kamala aha il est temps de toi il est va o ya kolon nta zena mira atana na magine singira mira na magine fanya mira ne na fala ne mira be na ize de bangena itala na ka beta ira furi da ka beta o valansima araba mais il ka beta tan furi na arabe itala na ibinya sina iyo et pourtant quand des fois j'ai des fois j'ai à déconner mais mutima mira ce n'est parce que marina na on comprendre la fura yo awanta ila hamba comprendre de comprendre mo gine to go dunia mana hanga fi ma ko halika ana lika hunyanyo ko muna fi
ana kunyi atan to bar fin de gine singe la gine free de la sara la yo mo de non pe adara na adira kamba ene ka me ko gine da iba bala ma de tan to bar e bato no itan to bar du gulu bato go ya bla pa sa se beta de non mo kuya hanana ado wabinya ko customer même tan na fula ne albe pardon ala nu annaba khafira mo ma khamtianu mo mabarima itan ba sa place khata mo fa sa place de gam wallahi amma tanke ni kama kolo inu leke bangai pina na ne inu ne na ko sa se masawa inu le kama la non atana na ki ha mula kolo ko mula wala non c'est ça ine ka lo tan le bi nyo i pa le yu le so wa tana na ki so ma ne bo de ha tu ba ku ye ni ka tangu wala ta di sa ka mi se na bi me le tanana atana la fi bi organi de hali ka kan bi nya ko ni fe de da yo yi ka se de jangan mau Aliwoto fanyi fima kama fanyi muna désolé Alibila fanyi timbe kama fanyi muna désolé Iko birike fima chéri mana fanyi muna fente Ibiza timbe foti mana fanyi muna désolé Chéri tona fanyi ndama bébé tona fanyi moyesa na fireluna Maduro sonyi Chéri ndama maduro sonyi ndama yazo Ye turumara ndama maduro sonyi da Arriva le monde ala menge rasalike alali amna sama wala amuna khilmuna sese muna na into walle ada mbara bula ma yayo ni to be mo wo be ari ngara ya masira baira ena na alhamdulillah na kula na parce que pate ya ta musela ya masira alhamdulillah wonyadi Dibadi fata gide dibadi fata no kunde Wiyadi wiyadi to ko Diba Benyo ma musa ta mara je tan ya la ni tsira yo ko Para gyara Ikaran ka gyara fu Ibla ka ti de bi fi ko diplômé La sa li ga ya ko la gyara awa karai ta muna aga makes kenna ya ba parce que ta woni fe ki ya ni ni rater ba ki to ki ya ni mi rina kama ya masa école ma loko kele amoni malay parce que ta minge fi sede mi rina kam misiga ya re kolo imu dile kam bi kolo minge fi sede folo de na ita mu mi yo to la Guinée ku i bu do fala man kan ko trilan ko tigidanke mi ri zero mi ri négatif mi ri legi ina ko na kan bara mi ko fa lo na da mo ko yen ni to ko gile i banki manyera ma i gundo to ngoma do a jusqu'à z disabili de to ma tigidanke i mi ko be ya kisama tigidanke bara ko ne to Facebook imo Instagram WhatsApp abiri adan tabina a téléphone to ngwa ka relation complète bi e ha gundo awembe ni ga gundo so tigi khali ntanto parce que fa lu kito ama kwani wallahi makame kwani iya to ga kame ka kiro so gina ni kiri afa dan ta makame nan ana na da ta makame ba na tan fa mais ko mo tan di me ni ri wo be ana kan fa mo ma ko na ko to ra la salika donc ira énergie bi ira wembi in nature na wen na mera nganon di fa de be mu da kan ko di fa ko non la salika moi mais ira énergie pour nous wen de fa de ta be ira tam de wen de fa de awan ta ma fe kere fa de tigi da jina han nek ati da jina ma ati da jengali da nyana ma ko lo ko kere tigi dan ke mun tan nat
aura ouais nyari fala me lo kirin suidi tan likaya parce que bore ma mo gore lo kirin ma me tigi dan kide afla gan sina na kinsi e ga te fa indoro dan to tan nun tigi dan ke to do ma ko ma ra si so nyira tigi dan ke mun na sin eredu itana wa man tan sin vera parce que ouais na fala itana na fira tigi dan ke ram na fira itana na fira parce que ouais na fala me ki na fira yana na ina kambi mata dara kinde be wanya ira wayi wallahi be wanya e bi wanya parce que si kamene bangi alunga wayi tan wanya kele ma faz mun mene si kamene bangi nu sina dogo na fir yar ba des gesi si ne ma fala ko ma konta ya ta ma ji bara da ya ko ibara bana be bara be si do na fir yar ba mi da ma metin ba fe kele ko la kende be for ko fuma muna kana mira muna kana baranka ni kan se mulanga illa allah ta'ala mira ani ni ko bi mo ngoy xameta ñay ma wonni mu ko mbi ma meni ta mira mira nu ko mbi to mira ma na wan kelen ko lambe na ko mo man kan ni kama mira ni dere geri mande mira ko la wali kan wani ba la li kan ngato ba wani ba ngato parce que otan di beto e ngato mi wa fa ngato e mo wa fa fala parce que na tria isga mo wa mi se na tria ina to ya na ba e bi skro ni la e bi na firi ni ta ta na wa ni e ala ko ina me fo la hemba yo ame de kana mira gile ma bi no ni mira gile ma ba mira gile ma bo ngako awara baba reno ma ngako ne reno ma ngako kurutare ma no ba kurutare no kurutare na ya kurutare ya ba e bi ta formo ya gitare ni parce que na ba ya gitare na ina fi resto ni mon tanu la tagi so mon tanu na nara ya ti na fi ira beso akai ba ngako do ba kana karanga mo karanga yo ti ule fole kala mi wala ki leki e se bu bundo to ngena ya ba mi negatif de awa ma na tinde na folo me ka ka ta le tinde he ko ba ko sala ya ba me Tammaduru nanyi ramai Tammaduru nanyi ma chérie Tammaduru nanyi ramai C'est ça va? Ça va bien? Bon ni kan ke demba filin parce que to ma demba ni e famba demba parce que va moi ni e ba fini demba ka en tout cas donc mi fini ni ne yuma mu na ga mayo ani toni ma depuis mon cousin o da o bona o marié mu yuge na kam kolo ira mu na kam mayo ira donc ni na me yuma di do ngolo ngora ani toni ma an ko to fi an toro parce que avec ma mari qui est wali là mais c'est des fait réellement pour nous l'éducatif ni le na ma mère cousin tambeno wili kana ngale mo wa mo ni furi ali kana nika wili kana ngale ko to amani gina singira ali kana na wili kana ngale mo wa mo ri ana sana woni de tagi ko be won mo gili ko mo ra do we wili kai ni ka wa ni donc wili kata fala ribe amo mo la mo musisi fala ribe lika musisi fala ribe mo na amfla amusisi tagira ba ribe ono lika oto be girima o songo ma wona la dede tali téléphone sigi amone ni bili veti de cousin oui lika mo comprendre ba amusisi la dio afara na ti afale be antali sama be anin giri fi ma be anan to kala musisi be da fala cousin ne bana fa kin ko won sa ngoro ko ni won ya na balora ham mari re kin so kin ko ka iyo kin ko la fanyi afanyira iyo non ife na re to won ne ki safi imanyan ganara amma kila galamu feu mara ba fere afala fe likala nya hola madi est-ce que nous lika kirina na ne non mo sa nan iyo quel fait ça to mita to meni bara non tigira jamais mama ka osma me na lika na hanna ba na fuze muno mana fanya ni
lika bundina de bi afala kalika mafala wala kuza mafala kono nun lika nyeno muna ala kal gabriani ko ha woni sina lika mun sina bi ma lika nan kan no na ala gabriani fo no araba ka tamar ban tampore pas ma fe na kan na ba hin tammi ka tamma de ba fala kitambe o be afala ko gabe wallahi lu goran ma fala o be afala ma ga mebe wala ma fala di ma fala ma fi est-ce que on a un mec ya cousin à colon ya tout na na e kuza ko la fanyi di e kuza mbara ma wala na sena ni likata janu ni kamulamma na ga lika musisi fala ga bana ga lika musisi fala ga bali ka fala ga na betu anna ko bi ma anya goro ga anga bana mali kana sera ba ga na nga fala ga na ga mun ma fala di lika nan lamma a fala ebe lika nan lamma a fala ebe mais il vient de rêve là parce que on a deux parts on indique non non la fini un exemplaire là un exemple to ngene ma xam fan do dina manki no ma gine gali no exemple fallait bien on lit la kine tout le monde lit tagi c'est une fira mu rifki musika madame mawalde musika madame mawalde li kam maseni ina to na sanje o pieta gira wala kuzen fende ndana na rambraka donc to ma de bi na kana wayi fala wala kuzen muna wayi fala ma anagbana ganna kanya fala ma ubi akanya ma ba kono wala ma fala ma kono wala kuzen nyano li kana de fono donc muna si c'est expliquer le fait wala kuzen de mbena awa expliquer tenen tambe wala kuzen muna fala mi be halin tenen li ka bundina la ma halin tenen li kana fala ma li kana fala nye wala moya mane kono wala ka ma fala wala kuzen ma Shirin damaduru sonyira moya wasa iye turu mara kuran turu mara damaduru sonyira mwanza e wali mumma ginenanu nyashiri posta itamudo mama meta ginenanu nyashiri dormide mirina mi fora dormide imore mi fora machiri dormide mirina wono bari ma tamalo nanyira tamaduru nanyi machiri tamaduru nanyira aliwoto fanyi fima amara fanyi muna désolé alibila fanyi timbe Pas mal le mari, c'est pas mal. Quand il ne regarde pas, parfois j'ai vraiment envie qu'il ne va venir. Maintenant lâche ton arme. Je t'ai dit de poser ton arme. Leka.
iya kulu nakulu ika turu tigidanto lumba ndan na sala ka nya mutele moto mabeti doko de ko ita fa ki anon jina parati ita sigesa do bi meke di ngate ni bebo ngate ni bebo fo ke de osa ni mate fo ke de osa fo tai ku aga jone muke maturu na sto malu ala ni bangi ku muke ni ke fe ni ko ni chele mane ngone khansu tanan wa nganja ka kansu sa de buni iyo bang khina kan yem ba ntor ke sege ntor jani ntor numal ntor kwe mi ribate ka fe gal fin de sanka na nanu iyo nakasa me baby nakasa me baby Stefan gundi kari ambon ba haji de mun wa ko fi na ba ni toro ba ni ba awa krabo futama ndu kel khne ndu khonna sai sabu fa awa mun barake di fa na musimma yebe ndina ndira fori da kuna ibo ya kan ni nane wa mana ba sinna ade awunon nan da ta musulmi da ba na musulmi mama kula fe ibara ngiri telefone alu mbeka umbar wele bara fole be iri bonyesa wuri da kan fara kan tambo wali lamma dina ran kan karama ko sai da ni be inan tambe tina na mane to ibara ngali bara fole me ko ta fe kan dira fe kan mema igara fe kan mema awameni problem yo munana aw karama ko meni meni ina fa mona man da be karama ko na meni muso ngo kan fe fe ko ma kiya to ko fure mi fe ammi fe ma fe ma takam fena kan me resa yifra akide fra mam na ko mbale kan telefon na ko ya ne ba khisa kan den kan banga fa khisa kan makuya kala mo khisa kan lu ne tan mala ka na fa me nyasa ka ayo ngoli na kan fa kan bele ni to ko lo wali do be de nek na don fa wali so mutu le ko kan ko na ne ba singi ikana fa ma ka iyo awu mu wa mo na wali ka konsono on fa na kan tan mek kan mo ko wa ma nyam makame duniya gine birin khalla be adwa hur khane ba sen tan wa ma no ko la khalla bar gine amara ma gine fasakhni ba tele akabi tan ba sen tan mama ina membe goro ali ma gine na ka fa mu
wala ka Guinée bi nga be fe ba wem ba fe tan na j'ai la peine que mbé na